عليكم، مرحبا بكم معنا في البودكاست. موعد جديد مع البودكاست ديال ستوديو كود 30 اللي كل شهر كيستضيف صناع المحتوى ديال المغرب، كما كان اصلا، كما كان نوعهم، كما كان المحتوى اللي كيصنعوا، غير يكونوا زوينين وعزاز علينا ونبغيو نكتشفوا القصه ديالهم ومنين دازوا والصعوبات اللي دوزوا وكيفاش توصلوا عندنا اليوم. والانسه اللي غنستقبلوا اليوم او السيده اللي غتستقبلوا اليوم، عندي معاه واحد العلاقه خاصه بزاف اللي ما عمري تلاقيت في شي واحد عندي معاه هذه العلاقه هذه. طلعتي شنو هي؟ احلام الزعيمي بعدا، مرحبا بك معنا. شكرا، je suis très contente d'être là. Ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir. Moi plus, vraiment. Et Ahlam, tu sais qu'on est nés le même jour de la même année. Je te crois pas. On est tous les deux nés le 4 octobre 84. Fallait pas dire ça, pas contre. On est tous les deux nés le bip. Non, je rigole. Donc شوفوني انا قرع. Non. Déduisez son. C'est fou, on a le même âge. Balance, mais c'est pour ça que je t'aime bien. Ah bon? Voilà. Tu vois? Les balances, ils s'aiment bien entre eux, moi j'y connais rien. Je crois. D'accord. Mais bon, je pense qu'on... Et qu'est-ce qu'on a comme qualité, comme défaut? Dis-moi comment je... Alors, je pense qu'on est des gens impatients. Ah oui, ça c'est vrai. On est des gens, on aime bien, on est assez, difficile, mais en même temps, nous sommes des gens très sensibles. Assez perfectionnistes. C'est vrai aussi. Et puis, on est gentils. On est très gentils, on est adorables. On est même trop gentils, gars. Puis, on a défaut. Ahlam, ça fait plaisir de te recevoir. وكما قلنا قبل من هذه الانترفيو سي بارتيكولير بور توا باسكو اكثريه ديال الناس اللي كيدوزوا من هذا لو بودكاست تيكونوا هما جاي من انترنت، عرفناهم من انترنت وداروا طريقهم وتشهروا يمكن في حوايج اخرين في الموسيقى ولا في التلفازه ولا في حاجه اخرى. انتيا العكس، c'est-à-dire que ta carrière بدات قبل ما يبدا هادشي ديال l'influence ou les réseaux sociaux etc. et c'est génial parce que et je pense que c'était في 2014 à peu près ياك. et donc انتيا هادشي ديال لو كونتوني سور انترنت جا في الطريق وجا كم ان بونوس اللي من بعد غنكتشفوا بانه تا ولا حرفه اونتر كيمي. اوكي، قبل من 2014 شنو دوزت احلام؟ Alors, je pense que Zama, c'est plus un secret pour personne parce qu'on a dit maintenant نقولها et بالعكس انا je suis fière aujourd'hui de الحمدلله de le dire بانه بديت avant كنت في l'hôtellerie. J'étais sales manager في un groupe hôtelier, j'ai fait des ouvertures d'hôtels, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et tu as raison, انا بديت بالتمثيل وبديت صانعة محتوى. انا اخذت كلمة صانعة محتوى. En fait, c'est venu vraiment en parallèle ou d'une manière très spontanée لانه في الاول c'est un métier اللي de façon كتعطي فيه كلشي. انا تنقول لا c'est le métier le plus généreux au monde. كتعطي احسن ايموسيون ديالك، احسن حاجة فيك. Et c'est venu فواحد la vague ديال internet وليت كنبارطاجيه في Instagram parce que j'aime partager avec mon public parce qu'on me pose des questions شنو كدير. Donc ça s'est développé d'une manière vraiment très spontanée et aujourd'hui je le regrette pas parce que بحال اللي خصك aujourd'hui ملي كتكون كدير هاد لي ميتي لي ان بو باينين وهذا. Je pense que sur internet c'est bien quand même d'avoir un petit nom parce que ça te permet justement de développer ce que tu aimes, de développer les choses que tu veux, des messages, tu peux tout faire et c'est aussi tu vois ça. Rien à trop les inconvénients parce que évidemment il y en a comme dans tous les métiers وخاصة quand on est exposé comme toi. ولكن قبل ما نوصلوا لهذه القضية هذه كتقول لي المهنة اختارتني شنو كنتي جالسه وجا قال لك اجي تمثلي قدام الكاميرا؟ والله لا بصح سي صح، والله الا كنت جالسه وحق القسم ما نعاودها لك بحال الخرافه كما نجي نعاودها. جي راكونتي مي جو لا راكونت انكور باسكو انصامبل on a le temps. notre petit secret. مراد الزاوي qui est un acteur très connu, c'est un ami. ما مزيان شو قبيح وخايب وما في ما يتشاف. Donc il a un ami acteur russe, réalisateur qui cherchait en fait une actrice pour une série. Donc il vient me proposer, me dit Ahlam, est-ce que ça te dit pas d'être actrice? Je suis actrice, moi je peux pas, je peux pas. Il dit non, essaye pas le casting, tu peux rien. هي بصح كنت جالسه ومشي دوزت لو كاستينغ. 2 jours après je me suis retrouvée en train de tourner. لقيت راسي وسط واحد في لو سيت كله كو دي غران اكتور كوم عمر لطفي، مهدي، فلان، عاجل، بشرى أهريش. تنقول oh là là, qu'est-ce que je fais là réellement, qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que tu faisais là parce que شي حاجه اللي كانت في راسك ديجا قبل ولا ما عمرك خممتي فيها ولا؟ j'ai passé le casting apparemment زعما كنت ولكن انت الرغبه ديالك انت ما كنتش عمري درتها في راسي vraiment on m'a mis vraiment une idée في راسي et je suis rentrée dans un truc que je me suis dit oh qu'est-ce que je perds زعما pourquoi pas. Et Mehdi je me détache en fait sans je me mets pas la pression. Je suis rentrée في le tournage, je me suis dit
c'est ce métier que je vais faire. Et tu avais déjà fait un peu de modeling, des choses comme ça? Ouais, des photos, mais ça m'a sans plus quoi. Ça, c'est des choses que je faisais pour moi, quelques trucs pour quelques magazines, mais c'était plus pour moi, pour m'éclater. Ça m'a ماشي شي حاجة اللي غنقول نديرها خدمتي. دخلت لقيت راسي et c'est incroyable. Aujourd'hui, alhamdoulilah, نقدر نقول بأنني فرحانة لأنني درت un petit bout de chemin. Et c'est, je dis aujourd'hui à tout le monde, faites ce que vous aimez, tentez des choses. Ce n'est que comme ça que finalement, je pense qu'on réussit des choses. C'est en tentant des choses et c'est, alhamdoulilah, ça va marcher. C'est très difficile aujourd'hui, même si c'est que 7 ans de carrière, de ne pas connaître Ahlam Zaimi, qu'on regarde la télé, qu'on regarde le cinéma, qu'on regarde la 1 ou la 2 ou la 3 ou la 5 Tahia, les sitcoms, les drames. Alhamdoulilah, tu as eu une jolie filmographie et cinématographie jusqu'ici. Il y en a, enfin, je sais pas, est-ce que tu comptes les projets auxquels tu as participé? Dernièrement, j'ai dû compter parce que j'étais obligée d'actualiser ma filmographie, mais on va dire plus que 20 projets et c'est génial. Ça fait une moyenne de 3 projets par an, c'est plutôt pas mal. Et puis c'est vraiment des séries, des tournages qui durent 3 mois, donc et puis c'est génial, c'est qu'à chaque tournage, j'ai ma petite montée d'adrénaline parce que je sais pas comment ça va se passer, chaque personnage est différent et je pense que c'est ce qui fait que j'aime ce métier. Alors est-ce que chaque personnage est différent pour toi? J'ai l'impression qu'on te donne quand même un petit peu souvent le même rôle, non? Pas du tout. Là, et d'ailleurs, la preuve, c'est que بحال دابا رمضان هذا اللي فات, j'avais مغاربة في الفضاء science fiction. C'est génial ça d'ailleurs. génial. الماضي يموت دراما, أحلام سيتي sitcom, شاهد قبل الحد في une série comique, des personnages complètement différents, que ça soit physiquement, que ça soit par rapport à comment j'ai interprété les, vraiment, c'est complètement différent. Peut-être ce que les gens retiennent souvent, c'est les séries qui ont le plus marché, et c'est des séries peut-être, j'allais dire, qu'il y a une certaine similitude, mais sinon on peut pas dire que Blacks, la preuve vient de Maghariba في الفضاء. Maghariba في الفضاء qui est un projet qu'on attendait parce qu'il était dans les pipes depuis très très longtemps, et dans lequel tu joues la caricature de toi-même en fait au final. Oui. Une jeune fille jolie qui aime les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que on va pas là, elle aime se prendre en photo, elle aime partager avec là. Comment on le vit de se jouer soi-même mais en très exagéré? C'est pas du tout moi, enfin si on devait être c'est pas moi, mais ça peut être n'importe quelle personne qui se prend pas au sérieux, très légère, qui veut juste exister à travers justement ses comptes. Peut-être que le seul truc c'est que je suis très présente, très active Instagram. Je ne parle ni comme ça, je n'ai pas, c'est-à-dire c'est vraiment pas du tout moi. Mais non, mais c'est vrai. Heureusement, j'allais te dire. Parce que là, mais parce que الوقت لقيت راسي كنخرج من الطوناج باقي كندير هكا. زعما ساميه كنقول sort de séquence, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai qu'نقول heureusement, je suis pas comme ça بصح. Mais on peut retrouver et pas mais il y a beaucoup de gens qui pourraient ressembler à Samia. Et je trouve ça génial parce que vraiment c'était dans le truc extrême, la meuf qui veut juste تبان, genre même les pires catastrophes, et c'est une occasion pour elle voilà de se montrer, de faire le buzz. Un vrai mindset de صانعة محتوى, tu vois. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. قبل ما نوصل للانترنت باغي نهضر شويه على السينما وعلى التيلي على لي سيري. اسكو هذا الدور ديال الماضي لا يموت هو الدور اللي كيعرفوك به الناس اكثر في الزنقه؟ انا طرات لي في الاول في ما بريمير سيري بصح اللي تعرفت فيها ريالمون اللي زعما شافوها بزاف هي حياتي. اي بصح كانوا كيعيطوا لي سميت لو بيرسوناج سناء, ولو بير سي كو كان كيحسب لهم انا بصح بحال هكاك. اي دون لا سيري جوست بور تيكسبليكي, زعما تنجي تنتقم, تجي عندي واحد المراه تقول لي والله يهديك بنتي حشم عليك تفرق المرأة على الراجل. كنقول لها والله ما انا سي با ايماجينو ما سيري. تسقط لي انا واش قلت لها واش انا كنقتلها تنخرج بالزنقه وانا قاتله, راه ما يمكنش. كنقول لها لا والله ما كنت دي بروبليم. Problème non, mais c'est des petites anecdotes comme ça, situations très drôles, mais même moi je dis c'est pas possible, genre mais bon, en tout cas, on sait que tu es gentil dans la vie, ça on peut le confirmer. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à le penser. Elle pensait il y a 300 000 personnes Facebook ou 600 000 personnes او اكثر في انستغرام, تقريبا مليون ديال الناس اللي كيتبعوك. انا بعدا شخصيا ما عنديش عافاك مليون ونص, واش انت لي شيفر سون با اجور. انا ما نعش نعرف راسي مليون ديال ونص ديال الناس, الحمد لله ما عنديش هذا المشكل, دونك سي با بروبليم. ولكن كيفاش كتنعس في انت كتقول مليون ونص ديال الناس,
كيسينوا يعرفوا شنو بغيت نبوستي شنو بوستيت شنو كليت شنو لبست شنو درت كم مكياج شنو صراحه سي non ça va c'est on s'y habitue parce que de toute façon ما كتلقى راسك مليونونس d'un coup donc كتبدا quand même غير شي 200,000 200,000 كتقطع c'est-à-dire que tu t'habitues même à l'impression générale de ton compte mais c'est vrai que ça te donne beaucoup plus de travail quand tu as beaucoup plus de followers c'est vrai qu'on s'habitue mais c'est vrai que c'est un gros stress et il faut gérer finalement ton contenu par contre le piège les marstages نتاعها fait en tout cas moi c'est ce que je fais c'est ما تميلش الناس وما تميلش les commentaires négatifs وما تأثرش بهم aujourd'hui moi je dis que c'est un conseil que je devais donner c'est rester fidèle à vous-même faites les choses comme vous aimez parce que vous trouverez toujours des gens qui vont critiquer quoi qu'on fasse. Je l'ai remarqué. Mais bon, ça reste une tendance en général positive. C'est normal qu'on ait 1,5 million. Je pense que s'ils sont 1,5 million, c'est que quand même il y a un truc à l'âge Ok, je vais me laisser le faire. Est-ce que tu dis les selfies? Non, بالعكس لما تندير les selfies ما تندير les photos. Ah, non mais c'est beaucoup de ahlam. Non, pas du tout, بالعكس. J'essaie de quand même d'équilibrer un peu mon contenu. J'essaie de passer les messages beaucoup autour du sport, autour de ma passion qui est métier d'actrice, autour des valeurs de la famille avec mon fils. Bon, j'aime bien les photomades, mais c'est pas mon identité, c'est-à-dire que il y a vraiment beaucoup de choses et justement j'essaie d'équilibrer باش ما نطيحش في هاد القضيه ديال انا كديري في سيلفي. C'était une tendance la selfie, maintenant j'aime pas trop, j'en suis pas très fan, mais à un moment j'étais obligée de suivre le truc, mais c'est pas ce qui me en tout cas j'en retiens que avec une vraie conscience de la stratégie ديالك وديال شنو خاصك تحطي وشنو il y a quelqu'un qui te conseille ou tu le fais toute seule d'accord et هضرتي على la famille aussi وهضرتي على ولدك اللي تا هو حاضر في لي كونتوني ديالك وهذا اختاريتيه انتيا بالنسبه له كيفاش كتهضروا على القضيه معاه كيفاش alors في الاول فماشي في الاول من ديما et d'ailleurs ça a continué c'est que j'essaie toujours de le protéger parce que lui il a pas choisi ce métier c'est vrai sa maman elle est assez connue un petit peu donc du coup ما يمكنش تخبيه ما يمكنش نخبيه c'est-à-dire que un moment les gens اللي ما كنبينوش كيبداو عليا فين هو ولدك فين هذا donc il fait partie de ma vie et forcément à un moment ou à un autre il faudrait qu'il apparaisse et puis je suis tellement fière de cette relation que je pourrais le montrer من الصباح حتى الليل c'est juste que voilà c'est normal il faut que je le protège il a que 11 ans et ça a commencé depuis qu'il est plus jeune et je ne peux pas j'essaie d'avoir quand même un certain équilibre entre ce que je montre et ce que il veut montrer parce que Tao des fois il refuse il veut pas donc mais chez quand moi je veux mais aussi quand ça se fait d'une manière très naturelle très spontanée et puis ça m'arrive aussi moi je le dis c'est pas grave mais c'est pas grave a dit de faire des collaborations parce que voilà on aime cette valeur de famille cette relation que j'ai avec mon fils ou qu'est-ce qu'il en pense je le motive comme je peux j'essaye il est très content Blax il est tout fier au début il comprenait pas parce que comme Bakr Israël que je filme la télé il pensait que j'étais vraiment à la télé, il comprenait pas. Vraiment, il était très jeune, le pauvre. Mais après, on fait ensemble des couvertures de magazines, on fait ensemble des pubs. C'est, mais autour, voilà, de cet amour qui, bien sûr, ne peut être que ça. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée et je pense qu'il est un petit peu fier de sa maman, alhamdoulilah. J'essaye d'en faire quelque chose de sympa et de positif sur les réseaux sociaux. قلتي بينا في عمره 11 عام واش هو براسو عنده des comptes في les réseaux sociaux Non, interdit. Il a pas le droit je préfère qu'il se concentre sur Kaito j'essaie quand c'est-à-dire quand je parle de lui c'est mes réseaux mon compte surtout principalement Instagram et vraiment c'est assez ponctuel c'est pas tout le temps كنحاول نكون انا وياه que ça soit vraiment calculé. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux عاونوك في la carrière ديالك clairement je pense que c'est très important اليوم ان الواحد développer quelque chose encore une fois qui lui ressemble ça ne remplace pas mon métier d'actrice parce que je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui alhamdoulilah j'ai ma petite notoriété j'aurais pu faire que Instagram ولكن je ne peux pas parce que c'est la chose qui me donne plus en fait c'est les deux
Et on peut développer les deux choses en parallèle. Ça me donne beaucoup de travail, oui. Mais encore une fois, si on sait s'organiser, si on sait ce qu'on va faire et on choisit ce qu'on veut faire et ce qu'on veut en faire, je pense que ça peut être aussi cool. Est-ce que tu as déjà passé des castings sur Internet? Casting Internet. Je le sais parce que je le sais, parce que c'est vrai. Il y a des réalisateurs qui passent des castings sur Internet, qui passent des castings les chats. Non. Je te jure, c'est vrai. Oh non, non. Adima Aoudou Ali, je le sais. Sérieux? Ah oui. Non, non, non. Je dirai les noms après. Ok. Une bêtise secret. Ça commence par Mourad et ça finit par Zawi. On le dira à personne, hein. Ben écoute, non, j'en ai jamais fait ni sur même ici, j'en ai pas beaucoup fait. Par contre, ce que j'essaye de faire, parce que je veux développer une carrière quand même à l'international, vu que je parle anglais, je parle français, je parle aussi un petit peu espagnol. Je me dis que ça serait dommage de ne pas essayer ou tenter autre chose ailleurs. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. On peut toujours rester au Maroc, ندير حوايجنا في المغرب ونبقى حيث انا ما كنساش شكون اللي عطاني ما première chance ومع من بديت في المغرب. J'adore mon public, je veux rester toujours proche. D'ailleurs, même Mourad, c'est ce qu'il fait. Il travaille maintenant aux États-Unis, mais c'est-à-dire que dès qu'il aura l'occasion de faire des choses au Maroc, je pense qu'il le fait. Donc voilà. Les seuls. D'ailleurs, شاركتي في واحد l'émission de télé-réalité. درتي فيها واحد l'apparition. Oui. اش وقع فيك؟ Marquette. Bah, c'est bien. Non, c'est bien. Sincèrement, tu sais, c'est bien payé au moins? Ouais, c'est toujours bien fait. C'est une bonne négociatrice. Bizarrement, ben moi je l'ai fait parce que apparemment c'était juste en tant que guest, mais الناس شحال كيتفرجوا في التيلي-réalité كيتفرجوا درت توتو. mais bon moi je fais ça c'était dans le même mon univers qui est le sport, la boxe. donc مشيت علمني la boxe. انا راه نبوكسي هو نفوت ليها mais bon تتمثل زعما راه ما ثاري والو. donc مشيت j'ai fait la boxe avec Toto. Il est hyper connu, genre la télé-réalité. C'est quelqu'un qui est qui a une petite notoriété, et au Maroc on a regardé ça. bon je l'ai fait et ça a bien marché. وباش نبقاو في الفلوس qu'est-ce qui rapporte le plus? Non, pas du tout. احنا مع بيناتنا حتى شي حاجه ما كنخبعوا حتى شي حاجه بيناتنا فلوس ماشي كما كنقولوا سومون. donc qu'est-ce qui rapporte le plus دابا انت في ta carrière؟ واش التمثيل ولا انستغرام؟ Parce que c'est مداوم ولا parce que dans l'absolu il y a plus d'argent à se prendre? Non, parce qu'on mise beaucoup plus. Enfin, les annonceurs ont beaucoup plus de budget, beaucoup plus de hada, et puis il y a une continuité, une réelle continuité en termes de communication. Souvent, on va faire appel à toi, et puis les projets artistiques restent quand même des projets ponctuels. Après, il faut que tu vois réunir et le réalisateur avec qui tu travailles bien et le producteur négocier même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Alors qu'Instagram, ça reste quelque chose de libre. Direct. Et puis, vraiment, les annonceurs misent beaucoup sur là. Ils ont raison. Parce que tu es dans ta cible, ils savent en faire quelque chose de productif. Qui va acheter la période de la Covid? Je pense comme tout le monde, c'était très, très difficile. On a essayé de s'occuper comme on pouvait. Tu as fait du pain, tu as fait... Tu as fait du pain, tu as fait des cakes, tu as fait des... Je pense que la seule personne au monde اللي ما طيبت ما درت حاجه. J'ai fait par contre beaucoup de sport. J'avais même lancé un challenge avec ma communauté, même si je suis pas coach sportif, mais j'aime beaucoup faire du sport. On faisait juste histoire de se motiver autour d'un truc encore une fois positif. Je partageais tout ce que je faisais, mes exercices tous les jours. Mais le khbz ou tiab ma qdartش عليه هذا لا. Donc بقيت sur ce que j'aime, et j'ai profité de mon fils. J'étais avec mes parents, donc j'avais beaucoup de chance par rapport à beaucoup de gens. Les ما شافوش عائلاتهم كنقول bon positif, reste positif, mais c'était très difficile. وهذا الشيء عاوتاني فين كان لي ريزو سوسيو اللي كيكونوا مهمين بالنسبه للناس اللي يمكن ما كانوش autant de projets في التمثيل. les réseaux sociaux قدروا ياخذوا le relais في هاد les situations. oui en fait tout simplement tu continues d'exister. Confinement احنا بقينا. Enfin, en tout cas, on a essayé, beaucoup de gens, enfin, les influenceurs, les acteurs, on a essayé d'exister, de continuer à exister à travers d'autres choses. Moi, je suis restée fidèle à ce que j'aime, encore une fois, le sport, la famille, etc. Mais bon, on a fait le tour, j'avais juste hâte de sortir. Vraiment, c'était compliqué. Et, alhamdoulilah, j'ai eu beaucoup de chance de reprendre mes tournages juste après.
Donc vraiment et puis à force de vouloir reprendre ma vie, je me suis retrouvée tournage après tournage. Alhamdoulilah, je peux pas m'en plaindre. Et ça m'a donné d'ailleurs juste après j'ai fait Toubkal, je suis partie, j'avais besoin d'un défi. Bon, بغيت نبعد نطلع في شي حاجة. نطلع Toubkal. عرفتوني جيت هابطة. Tu avais fait de l'entraînement avant, tu t'es préparé avant, mais tu es sportive de toute façon donc. Oui, mais c'est très mental. Moi, je suis arrivée au sommet et presque ça me pique. C'est une thérapie, c'est incroyable. C'est très difficile, mais j'encouragerais tout le monde à faire ça. C'était mon petit défi avant de commencer mes tournages. Je l'ai fait en fin août. Et après, j'ai enchaîné les tournages. C'était génial. Et là, j'ai envie de faire le Kilimanjaro. Oh. C'est une paire de manches. Ouais. ما نجي نخسر عاوتاني. ما نجي نخسر لا حسن تما نحبس ونمشي لزنزبار في المايو ندور نتبحر مع راسي ونرجع. ما انا كاسكو احسن بلاصه. كيقول لك تقدر ترجع دومي تو Je crois qu'on a fait le tour de l'interview un peu carrière et réseaux sociaux. Après la partie un peu fun. Comme je suis pas très rigolo comme personne, كنعيط les internautes كنقولوا معاونوني الله يرحم والديكم وتعطيونا d'inspiration des questions les gars. C'est là je devrais m'inquiéter. Ça dépend. غادي نبداو لا ريبريك اللي سميتها جاوبهم هو واحد لا ريبريك كنقولوا للناس في انترنت شوفوا راه جاي هاد فلانه السيد شنو بغيتي تسولوهم وانت خاصك تجاوبهم. C'est des vraies questions, c'est des vraies personnes اللي حطوا الاسئله ديالهم. Je m'attends à tout là. لا قالت لك واش هادي اخت مريم الزعيمي؟ لا mais en fait on est cousines mais enfin nos grands-parents sont cousins donc ما كاينش شي علاقه ديالها كاين et déjà j'ai découvert في un tournage c'était mon deuxième tournage وتلاقينا et بقينا تنقلبوا لقينا on se connaissait pas حتى هي تنسلموا عليها لان اكتريس كوتي جي ار قال لك بشحال كديري الاشارات للسمول بيزنسز؟ قولوا لا بغا مرحبا به. J'encourage les petites entreprises ou là les gens les jeunes qui veulent développer des choses, les gens le savent. Il y a des choses les négocier ferme des contrats, il y a pas de problème mais après ما يمكنش حنا نبقاو تابعين غير الفلوس. يا مومون بالعكس انا عمري كنت تابع الفلوس et beaucoup enfin les gens qui me connaissent vraiment savent très bien que limite j'allais dire je m'en fous de الفلوس mais quand tu fais un travail ça a une contrepartie c'est normal. اما على الراس والعين شنو سميتو كوتي جي ار. كوتي جي ار مرحبا بك. كون تو فول عندك شي حاجه على راسي في عينيك قلب كبير افيك بليزير. فوالا جهينه بودغاروت قال لك شنو هو اكبر كاشي خديتي؟ نقدر نقول اون ترانس يلا entre 150 000 250 000. Ça fait une grosse tranche. كما قال لا c'est un râteau pas une fourchette mais ça donne déjà un ordre de grandeur. واش عمرك تعكلتي في الطابي روج؟ Non, اصلا درت الطابي روج une fois. Donc Marrakech, oui. C'était bien? C'était très bien. J'ai trop hâte de refaire. شنو هي la chose la plus horrible اللي كليتي؟ صراحة واحد النهار كنت في تايلاند et j'ai commandé une soupe instagrammable. عرفتي داك الشيء شي سوب تكون فيها شويه ديال الخضر والغوز مشرطه بالكحل. والله العظيم واحد لو تروك وبانت لي لا فوتو ما عرفتش شنو كليت. Et c'est pas bon. C'était pas bon. Et j'ai même pas essayé de savoir parce que c'est vraiment. خليتي تصويره من بعد قلتي له جيب لي برجر. لا يومين ما كليت. Vraiment ما عرفتش. J'ai pas demandé parce que je savais pas. ما عرفت راسي كليت شي حاجة. قلت tu plutôt message ولا appel؟ Appel. Ah oui. انت وقتها واحده من الاخيرين في هذا القرن. ما ولا واتساب كندير نوت فوكال هضر جو تري بافارد. انا نوت فوكال ملي كتفوت 1 مينوت كنقول لك صيفطتي لي بودكاست ما صيفطتيليش ودابا جاب لا واتساب داروا ديك لوبسيون ديك ولكن بيغ مي سي با سيكسي لي جون كي فول دراغي في واتساب افيك بداير تيان قال لك واش كتجاوبي على انكوني ولا وكتشدي مع الستون؟ لا نهائيا تنجاوبش انكوني وما كنجاوبش نوامر اللي ما تنعرفش داير تكون 0661 الله يخليك اوكي على الاقل تخرج لي في ترو كولر فوالا فهمتي تخرج لك يونس لازغاك هذيك قال لك واش كنتي كتنقصي من الطول ديال الطابليه في الليسي؟ وي سؤال سبيسيفيك بزاف كرون حتى تصدم وبصح كنت كنقص منها ديجا شو با تري غراند والطابليات كانوا كيبيعوا منها ما عرفت علاش كانتقام يمكنش عرفتي ما يمكنش اي كوم جي في ليسي بوبليك جي في ليسي شوقي دونك ايماجين ديجا اوني اون بلون كاملين وتكون طويله وهذا كنت كنحاول نحلق على مقال زعيمي شدي الطابليه وكتحل الحديث الله يذكرها بخير من سمعتني لا يسمح لك اون افي ميم با دروا دو بورتي دي كريول
genre c'était الروايات كيسميوهم الروايات تقول لك حيدي حيدي عليك الروايات. حيدي سي دور واش كتامني بلو كود فودغ او بالعربيه بالزعطه ما كيجيش معايا حتى الزعطه وما مامناش كنت مامنه صافي طلعت لي كيما لي غان بو صافي با عييت صافي ساليت من داكشي صافي صافي داخله على هذا شنو هو اكفس كادو وصلك جيم با لي فلور وداكشي انا الصراحه والله مالك شويه الشاعريه لا شويه لا 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 داكور الا كانت عندك فرصه ديري شي اسم فني يعني من غير سميتك شو تختاري غنختار عليك شي اسم دابا ديالو عمري فكرت فيها حليمة ما سليمة حب سبعت كل حو الزهره حو الشهبه حب الشيبة ما عمري فكرت فيها mais je te laisse y réfléchir et dis-moi non moi j'aime bien حو ça peut être très joli ونصاري كيفاش عيطولك 7 o pas mal ça fait cool oui 7 وصال السبتي قالت لك امتى كتفكري تعتزلي لا انا يلا بديتش نعتزل ان شاء الله ما نعتزل عليكم يلا يلا دابا غندوزو لواحد الانترفيو سميتها في اس كنقارنوا بين جوج ديال لي زونيفير اللي انت فيهم كاين هوليوود وكاين موروكو وود دونك نعطيوك جوج اختيارات وانت تقول لنا واش تقدر تنتمي اكثر لهوليوود ولا تنتمي اكثر لموروكو وود واش كتفضلي تلعبي في فيلم امريكاني ولا فيلم مغربي مغربي صح c'est ça le pire dans l'histoire. Alors De toute façon, je pense que j'ai pas encore. Enfin, j'ai fait un film américain, mais pour l'instant, j'ai pas l'expérience certainement pour faire un grand film américain. Mais je dirais Maghreb, علاش لا. اوكي فيستيفال دو فيلم مراكش ولا اوسكارز درت ليا C'est Oscar, les Oscars. الاوسكار مراد زاوي ولا رايان غوسلينغ مراد زاوي يلا جدا مراد جدا. Ok. La blonde dans un film marocain riche ou l'arabe dans un film américain avec tous les stéréotypes de l'arabe? L'arabe. Tu préfères l'arabe dans un film? D'accord. Le cachet d'un rôle dans un film marocain ou le cachet d'un rôle dans un film américain? غادي باينه فيلم امريكي. ما عرفتيش من فيلم امريكاني شحال كيخلصوا. لا لا باينه اكثر. دولار احسن. دولار العمله الصعبه. الحب بالانجلي ولا بالدارجه؟ على هادشي اللي ما دوزت. تخلينيش بوحدي حنان. انت باش حنوضع ما فاتح السياره وغادي نمشي بحالي. جو بونس نقلبوها امريكانيه صافي بان. اوكي. Et tu es plutôt VO ou la doublage? او فيو تمام. كنت فرنسي. Sous-titré. Tu préfères دوزي بزاف ديال لي كاستينغ بور ان رول في امريكان ولا اتر كوني في المغرب وما تحتاجيش الكاستينغ؟ être connu au Maroc ما نحتاجش ما الكاستينغ. كيعجبوكش لي كاستينغ؟ ما كنحمش les castings. J'aime pas, mais bon, c'est un passage obligatoire quand tu veux faire plein de choses. Mais au Maroc, on a quand même une certaine facilité quand on connaît. C'est un petit réseau, c'est un petit milieu. Donc, c'est comme une sorte de casting. Des séries, les réalisateurs, ils savent, enfin, ils connaissent à peu près ton jeu. Ils peuvent peut-être essayer ou les faire des répétitions avec toi. Mais tu passeras pas par le circuit classique d'un casting et tout. Et je pense يمكن حيت aussi مازال ما عندناش دي بيرسوناج اسي سوفيستيكي باش نقلبوا على ان بيرسون ان بارتيكولير. Oui, peut-être. Enfin, non, ou quoique كيف قلت لك كتكون مولف دي هذا et puis tu sais un réalisateur marocain c'est maintenant comme un acteur peut donner un personnage ou pas. Tu préfères payer pour voir un film marocain au cinéma ou la regarder un film américain gratuitement sur un streaming? Payer pour voir un film marocain. كاين un film marocain شتي مؤخرا وعجبك؟ non باغا نمشي وكنت غنكون فيه ديال mes amis دريس ومهدي 30 مليون. Ah oui. Et je pense c'est le dernier film marocain qui les salles de ciné. Et la bonne nouvelle c'est que Inch'Allah je suis en train de préparer un long métrage. C'est la première fois que j'annonce ça et je suis en préparation un super film. مع فاطمة خير سعيد أيت بهجة سعيد سولي réalisé par Farid Ergragui super casting un truc hyper drôle Inch'Allah et puis c'est ma deuxième expérience long métrage donc je suis très contente. On a hâte de voir ça. Ouais. غادي نهضروا في لا ترويزيام انترفيو اللي سميتها لي كاسكيت على بون كنقولوا سبع سنين ورزق ضياع انت الحمد لله سبع سنين ورزق ما ضيعش ما عندك بزاف لي زوبسيون Oui. انفلونسوز موديل اكتريس سبورتيف دانسوز
كاين بزاف ديال لي زوبسيون اي غنقولك دي سيتوياسيون وانت غتقول لنا في ديك السيتوياسيون شنو الكاسكيت غتخرجي. داكور. مثلا في لا رونكونتر دي بارون ديليف مع طون فيس كومون تو بريزونتري؟ اكتريس تري بيان. ملي كتقدمي راسك اول مره لشي واحد ما عمرك تلاقيتيه كيف كتقدمي راسك؟ احلام اكتريس. D'accord. Quand un fan vient te parler dans la rue, هو كيعرفك ولكن ما عرفش كيفاش كيعرفك. يقول لك فكرني. ماشي مشكل عادي. سوفون غنخرج لي ديرني بيرسوناج ديال شي سيري وي ما شافكش في لا سيري دوكا شافني في انستغرام كنشطح حاجه اوكي. فاش كيشدك البوليسي تقول له حنا ديالكم انا راه هو اللي تيقول لنا حنا ديالكم نتوما ديالنا. Non, ils sont souvent, non, صراحة باش نجبناش مشاكل. Moi, je respecte beaucoup le code de la route. Le téléphone, tu es crédible. Je respecte beaucoup le code de la route et puis ils sont très sympas. Vraiment, on a une relation spéciale avec. Ils sont gentils, mais c'est-à-dire que même تخلصي دا اسم تاع مخالفة وخا تتخلص مخالفة تتخلصها avec le sourire ماشي مشكل. غير avec le sourire c'est encore mieux, ça passe mieux. في شي بلاصة اللي فيها كلشي غالي وبغيتي ديري لهم تيت غوميز تقول c'est vrai بتوعنا داكشي اصلا on aime bien nous offrir. في دار الضريبة والله يا ربي الله شكون فيهم اللي كتديكلاري؟ مي سي لا اون اريت تو سا دار الضريبة كتعرفي هذيك اللي كاينه اون ستاتيو موش انا ارتيست ليريك زعما لون تروك باين qu'il faut payer on le paye comme tout le monde. Donc artiste lyrique في un musée في un musée tu plutôt ما عرفتش نمشيو شي ميوزي فين كنمشيو الميوزي نبقاو نكدوا على الوقت ساعتين فاريتي parler d'autres كان لك ميوزي اخر مشيت ميوزي لو لوفر dans une soirée زعما soirée ديال الشطيح ماشي soirée quoi tu portes la casquette de quoi تلبس ميني جوب dans une réunion de famille. وي مثلا دابا شي با كان العائله ديك كيقدمك لا واحد اخر سي ما كوزين احلام راها واش مونتي لا ولا سبيسياليست سي مون بير كي كيقدم مشهوره احلام صافي il est tout fier tout content mais enfin en famille je pense qu'on لا ما عرفونيش لما جا ماشي ولد خالتك الا دخل الميريكان ما كيعرفكش لا بس لا متخيل كلشي متبع كلشي عارفك حاسبين اللي حاسبين طون بير كيفاش كيقدمك الاحلام ممثله اللي ممثله سي سا كو دوموندي فشي عرس اصلا في العرس ما عنديش الوقت نتبريزونطا حتى الشطيح. D'accord. Un meeting avec une agence. Je pense plus influenceuse. Ok, bah tu t'en sors plutôt bien, tu es plutôt solide dans ton identité de mon petit là, donc ça va. آخر جزء من هذه الانترفيو كيتسمى بالفرشة. غادي نهضروا على واحد المجموعة ديال لي سيتوياسيون وتقول لنا واش حسيتي بالفرشه وتعاودنا على ديك لا سيتوياسيون باسكو وي سي سور كو ديجا عشتي لا سيتوياسيون ولكن المضحك هو انك تعاودي لنا ديك لا سيتوياسيون باش نعيشوها معك. داكور بحال مثلا شنو هو اكثر مومون ما كرهتيش الارض تشق وتدخلي فيها تبلعك شي سوفونير دابا عندك ديال شي عرفت صادق une personne que une amie à ma mère et كانت en fait avec sa sœur وانا فيها بس كنت حكيت كثير سلم لها ça va خالتي tu vas bien c'est ta maman الله يخليها لك c'est sa sœur كدير فيا sa sœur تكون عزيزه عليها انت دابا c'est horrible دابا بصح كتقول لي سي ماما الله يخليها لك زايده بالدعاوي وليت عارفتي كندور بلاصتي بوحدي ما عرفتش نقول c'est horrible شنو هو السؤال اللي الا سولك شي واحد كتبدلي لو سوجي على ما في couple je déteste en parler. OK. شي كيسيون غريبه اللي وصلتك في ان دي ام وتوصلنا بزاف لي ميساج انا جو تروف لي يكون لك العجب في ديك لي دي ام لي بير سي لي فيتيشيست دي بيس با بوسيبل non c'est pas possible non on a la photo on va la montrer mais ça j'ai jamais rien compris et souvent c'est donc moi تنقزوا عليك دوك لي ميساج بيزار ما با شي مره كملتي الهضره مع شي حد بحال عاقل عليه شكون الوغ كو ما عاقل عليه لا شكون لا فين لا كيفاش حتى شي حاجه باغ كونط سا ماريف سوفون كنبقى نهضر بحال
ما كنعرفش بصح ما عرفتش ما كتبقى مبرزط كنبقى نتسنى غير شي ربي شي سين باش نفهم شي غير شي حاجه غير والو تبع عليك اسمك عليك tu vois tu sais pas il y a aucun moment tu arrives à deviner le truc mais après ça se voit comme j'arrive pas mais je sais pas très bien mentir تيقولوا لي ما عرفتش نقول ما c'est pas grave on a fini les questions احلام اسكو كاين شي حاجه ما سولتكش عليها شي حاجه كنتي عوالة نسولك عليها وما سولتكش وشي حاجه كنتي باغيني نسولك عليها وما سولتكش ما خليتيليش واش شي حاجه كنتي خايفه نسولك عليها وما سولتكش لا سولتكش داكشي كل اللي كنت خايفه منه سولتيني تو فا بيان دونك اون ابي لو تور كوريكتومون تو فا بيان اطول حوار اطول انا صراحه مور هادي غير انا هتنزل سا ريبوندر على لا كيسيون ديال فوالا يقول ارتاحي هي غتعتز شكرا بزاف اللي جيتي عندنا احلام ميرسي ا توا شكرا pour ta bonne humeur et ta spontanéité ou tu reviens quand tu veux مرحبا بك je reviendrai ان شاء الله مورا العتيس اصلا tu n'auras pas le choix parce que ما نبقى ندوز في تقنت Merci, vraiment. Ça m'a fait super plaisir de passer ce moment avec toi et ton équipe. Elle a ton image, très cool. ميرسي احلام وميرسي لكم انتم اللي كتبعونا كل شهر في البودكاست ديال ستوديو كود 30 نتلاقاو الشهر الجاي مع فيديو واحد اخر من هنا تما سلام